परमाराध्य जीवन प्रभु श्री ठाकुर, परमाराध्य जगत जननी श्री श्री ब्रह्मा, परम पूज्य पाद श्री श्री बुद्ध, परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य ठाकुर परिवार सहित श्रीपाद प्रणाम। आज ये विशेष सत्संग आमर परम पूज्य पाद श्री आचार्य शुभ 57तम जन्मदिवस अवसर समस्त सुदीर्घ सुस्थ इष्टमय जीवन चिराय जीवन परम चरण प्रार्थना रखुच्छी। केते सुंदर भजन कीर्तन एवं सर्वोपरि ये आमर प्रदीप भाई अति सुंदर भाव ठाकुर कथा आचार्य कथा गान कर अति सुंदर। तेणु से जो कथा भर गोटे कथा था उत्कंठा केमती आम जो जगह बसचे यहाँ केमती उन्नत हम से प्रचेषा समस्त ठाकुर प्रचेषा समस्त प्रचेषा रहा दरकार आईटा ही आज आचार्य इच्छा। आज आम जो जगह बसचे आप फिल करेंगे कितने आनंद लगुच प्रकृत में घर भर बसवा प्रभु पाखे बसवा से आनंद अवर्णनीय वर्णना करहबनी। तो चिंता कर समय ना शिशु वर्धन कथा कार्य कार्य आज कर आज कार्य वर्तमान पर प्रलय हो जाए सत्कर्म कौन सदीक्षा कौन जो ठाकुर कथा तेणु आम केमती ये कर्म इष्ट कर्म निज को सामिल कर बहुत पुण्य अधिकारी निश्चित भाव में आठ बड़ पुण्य कर्म कि ना। आज मनुष्य सब कथार मनुष्य लाभ खोज सब कथा लाभ खोजी मोर मन पड़ी आचार्य गोटे परिक्रमा समय मुझे बुलूली से गोटे जगह गोटे गप छोट गप कहते से गपटा कौन ना जड़े भाई गोटे दुकान गले किसी तेल आने से तेल आने दुकान जाऊ से कप नहीं कप्रे आज्ञा से तेल देले तेलटा धरिक आसिले तेल देवा समय आज्ञा लाभटा से तो फुल आज्ञा लाभटा बाबू आउ कि लाभ दूना मनुष्य तो लाभ भर सब मुंड भर अच्छी ना कौन देवी सागे सागे कपटा को ओढ़े देले कपर पथर जगह अच्छी लाभटा देले बाबू सही कर पाटन कौन धर कौन कपड़ा ओढ़े ना लाभटा नहीं जाऊ लाभटा नहीं जाऊँगी सागे सागे कपड़ा ओढ़े गले ना मूल तो जाइला लाभटा भी गला मूलटा जाइला लाभटा गला चिंता कर आम करणीय बड़ विश्वर मूल जिनस जाना दरकार मूल प्रभु जहाँ को नहीं मो जीवन गला काली गला ये सावित्री व्रत माने समस्ते जीवन में सबुठ बड़ कथा गोटे सत्यनारायण बड़ कथा स्वामी आउ जोटा कि ठाकुर चाहते से गोटे इष्ट चेतन व्यक्तित्व मंत्र चेतन मन इष्ट भक्ति दीक्षा चेतन सेवा चेतन मन जदि मोर उपार्जन को प्रभु को सेवा न लगे जमी आप देखिए गोटे कूर किसी पानी नकड़ा हम सीधा पचिज से पानी कि खाइबे ठीक से जीवन आम ये समय उपस्थित ठीक समय आज पहुंची आम दया करुणा अच्छी आम सामर्थ्य अच्छी सामर्थ्य ठीक लगे सामर्थ्य ठीक लगेगा देखिए माने देखुए ये किसी दान करके देखो ये दान करके प्रभु को शुणा ना जिते बरम तार उत्तरोत्तर उन्नति सामर्थ्य बढ़ी
ସମୟ ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରିୟ କୀର୍ତ୍ତନ ବିପଦ ଯୋଉଟା ଅତି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। হরি বল মন একবারে হরি বল মন একবারে হরি বল হরি 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 বলে ভব সিন্ধু পারে চল মন একবারে হরি বল জলে হরি তোলে হরি সঙ্গে হরি সুতে হরি জলে হরি তোলে হরি সঙ্গে হরি সুতে হরি মনরে অনিরে হরি 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 বল মনে হরি ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇ ଯୋଉ କୀର୍ତ୍ତନ ମୂଳ ରହସ୍ୟ ଇଏ ସବୁ କିଛି ସିଏ ତେଣୁ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ସଂସାର ଚାଲିବା ସେଇ କାମ ସେଇ ପାଖକୁ ଯିବା। ତେଣୁ ଅନ୍ତତଃ ଜୀବ ଦଶା ଭିତରେ ଏ ଆନନ୍ଦଟା ଟିକେ ପାଇବା ପାଇଁ ଏ ଜୀବନକୁ ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର କରି ମଧୁର କରିବା ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଯୋଉ ଆଶା ସେ ପ୍ରକୃତରେ କାମନା କିଭଳି ନିଜ ଜୀବନକୁ ନିର୍ବାହ କରିବା ଅନ୍ତତଃ ଏ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଅତି ପ୍ରଚୁର ସଜାତ୍ୟା କରିବା ସେଥିରେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ନାହିଁ ଏବଂ ଅନ୍ତତଃ ତାର ଶୌଚ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଆସନ କରି ବସିବା କିଛି ସମୟ ନାମଧ୍ୟାନ କରିବା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ସାମର୍ଥ୍ୟ କି ପ୍ରଭୃତି ନିବେଦନ କରିବା। ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ପିତାମାତା ଗୁରୁଜନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଠାକୁର ପତ୍ର ଖାଇବା ସଭାସନ କରିବା ଏବଂ ନିତ୍ୟ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯୋଉଟାକି ନିଜେ ଯୋଗ ଦେବା ଏବଂ ତା ସହିତ ଯୋଉଟା ଆଜିର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ଯେ ବିକୁଆର କଥା ଭାଇ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ କଥା ଠାକୁର ସେ କଥା କହିଥିଲେ ଉନ୍ନୟନ ଆମନ୍ତ୍ରଣୀ ଗଳ୍ପକୁ ବସିଲେ ଇଷ୍ଟ ମନେ ଆଲୋଚନାଏ ଗୋଟା ସ୍ୱାମୀ କୌଣସି କିଛି ଗୋଟେ ନିଜର କିଛି ଗୋଟେ ଇଏ ନ ରଖିକିରି ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟାଶା ନ ରଖିକିରି ଅନ୍ତ ମୁଁ କିଛିଟା ଧର୍ମ କରୁଛି চেষ্টা করি ৫-১০টা ঘর গোটা ঠাকুর কইলে কুতুহলে পড়িছি করে দেখিবু সযতনে আছে কেবল কোথায় নিজের মনোযোগ ମୁଁ ଅନ୍ତତଃ ଏଇ ଯେ ଅନ୍ତତଃ ପରାପଡ଼ୋଶୀଙ୍କର କେମିତି ମୁଁ ହେଇ ଉଠିବି ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଇ ଉଠିବି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ହେଇ ଉଠିବା ଆଉ ଆଖ୍ୟା ଯୋଉ ସୌଧ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି ସତ ଅଭ୍ୟାସ ତାର କେମିତି ଉନ୍ନତ ହବ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ସେଇ କଥାଟି ଚିନ୍ତା କରିବେ ଆଉ ଅର୍ଘ୍ୟ କୋଉଠି ଆସିବ କେମିତି ମୁଁ ଅନ୍ତତଃ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁଣ୍ଡିଚି ମୂଷା ଭଳି ଅନ୍ତତଃ ଯାହା ଯୋଉ ସାମର୍ଥ୍ୟ କିଏ ତ 5,000 ଦେଇପାରେ କିଏ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇପାରେ କିଏ 200 ଟଙ୍କା ଅନ୍ତତଃ ପ୍ରତିଦିନ ଏଇ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାହାକୁ ମୋର ସେ ନିବେଦନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଏଇ ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ଠାକୁର ଯଦି ସରକାର ଗୋଟେ କଥା ଲେଖିଥିଲେ শুভ নব প্রভাতে তার বোঝা নিয়ে মাঠে তার কাজে সম্মিলাও জীবন তোমার রাত্রি প্রভাত হলো যাত্রী নয়ন তল ঘর অঙ্গন করিয়া পরে অন্তর্গত প্রথম চিন্তা হল যেমনি ঘর খাউছি পিউছি পিলা করে কথা বুঝুছি সেমনি যে প্রভুଙ୍କର ସେଟା ଲାଇଫ ଯେମିତି କହୁଛି ମୁଖ୍ୟ
ଏ ଭାବରେ ମୁଣ୍ଡରେ ରଖିବ ଯେ ଅନ୍ତତଃ ଯେ ଆଜି ଗୋଟେ ଲୋକ ପାଖକୁ ଯିବି ଠାକୁରଙ୍କ କଥା କହିବି ମୁଁ ତାର ଇଚ୍ଛା ଯଦି ମୋ କିଛି ଟେନସନରେ ମୁଁ ଭାବିବା ନାହିଁ ଏଇ କଥା କହିଲେ ଏ ଅତି ସହଜରେ ପ୍ରତି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଏଇଟା ଯେମିତି ପ୍ରତି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏଇ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବ୍ୟାସ ଜଗନ୍ନାଥ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ ତାର କିଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ତା ଭିତରେ କିଛି ମୁଣ୍ଡ ରଖିବେ जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल जय राधे राधे गोविंद गोविंद वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं परम प्रेम श्री ठाकुर तुंगो जी की परम प्रेम श्री ठाकुर तुंगो जी की परम प्रेम श्री ठाकुर तुंगो जी की परम राधा जगत जन श्री बर्मा की परम राधा जगत जन श्री बर्मा की परम राधा जगत जन श्री बर्मा की परम पूज्य पाद 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 श्री आचार्य देव की परम पूज्य पाद श्री आचार्य देव की परम पूज्य पाद श्री आचार्य देव की सात संग की सात संग की सात संग की वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे आदित्यं वंदे